केस ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହବ ନେବେ ବା ମୋର କଣ ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ସେ ଯୋଉ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ତ ଏଫଆଇଆର ଇନକ୍ୱାରି କି ଉତ୍ତର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି ସେ ଆଇନ କି ପୁରା ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଆଇନ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଇନ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଆଉ ଯୋଉ କହିଲାନି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଟଙ୍କା ନ ଫେରିଲେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବି ଫେର ସିଏ ଆସିବେ ଏକଥା ମୁଁ କହିଛି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବେନି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି ଯେତେଟା କେସ୍ ହେଇଛି 4 ଜଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଭଲ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଜଣେ ନ ଫେରା ମୁଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବେ ନାଇଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଜଣକୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କରିଦେବେ କହିବେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କହିବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିବେନି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଇନକ୍ୱାରି ପୋଲିସଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ସେଠି ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ନାହିଁ जो बालेपाल थाना इनक्वारी कला तार रिपोर्ट ठीक पाइबेनि से आईन मंत्री पाखु जी न्याय मु घर थी से निजे कहते तार कमिटी सहित समझा निजे कहते आईन मंत्री कहे जन घर अच्छी जो जड़े अमेरिका थे कहीदे अरेस्ट कर दियो एगेन्स्ट एक्शन नियो कहीदे आईन की पूरा भाव सम्मान दिए से किसी असुविधा ना जुआड़े गले भी मो टंका गंडा दया कर देवा पड़ो यात्रा करने को आईन किए मु सम्मान दिए माने नुह मु टंका टंका फेरिया कथा आईन किए कह मुख्यमंत्री भेटुन किए दिन आईन मंत्री भेटे किए कहे एसपी कलेक्टर भेटे जो भेटु किसी मो टंका खंडा दवा पड़ो कागज पत्र अनुसार मुझे कहूँ मु बिल्कुल जो कथा को आधार कर कहूनी टंका नहीं टंका देदेवे आम जी अधिका चढ़ी रोचे से मानी सब कथा मो टंका हिसाब करदे 20 दिन करना से हिसाब करदे से दिखाई चालक गोटे रसीद अच्छी थाना रिपोर्ट थाना को भी निहती इनक्वारी जना हम आ गोटे अच्छी 2 जगह ना कही जो काटते सी रसीद भी अच्छी बुगुड़ा ना गोटे 250 ना कौन केतटा हिसाब कर जी टंका फेरिया पड़ो